Eight children and a security guard have been killed after a 14-year-old boy opened fire. 9 people in total are believed to have been killed in this shooting. Just this morning, a deadly shooting at an elementary school in the capital of Serbia. The shooting in Serbia's capital, Belgrade, has left 8 children and a security guard dead. Nezapamćena tragedija pogodila je Srbiju i Beograd. Učenik 7. razreda osnovne škole Vladislav Ribnikar ubio je 8 dece i pripadnika obezbeđenja u toj školi. Ranjeno je 6 učenika i 1 nastavnica, potvrdili su ministri prosvete i zdravlja. Ovo su vesti koje su tog dana obišle celi svet. Nije postao ni tračak sumnje da će tog dana biti najteži dan u Srbiji. Da će cela Srbija i region potpuno zanemeti. Tog jutra sve je bilo normalno. Roditelji su poslali svoju decu u školu, mirno nastavili svoj radni dan. Niko nije ni slutio da neka od te dece se kući neće vratiti živa. Dečak 13 godina, odnosno nepunih 14, uputio se prema školi. Kod sebe je imao 4 molotovljeva koktela, pištolj koji je uzeo iz sefa svoga oca i nekoliko šaržera. Prethodnih mesec dana, možda i više, planirao je sve ono što je usledilo tog dana. U njegovoj sobi na stolu pronađena je skica plana škole. I spisak učenika koje je najverovatnije tog dana trebao likvidirati. Ovo je bio spisak dece koju je planirao da likvidira. Plan ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu i kako je sam rekao ovde, odredio je prioritetne mete. Ono što je usledilo niko ni u najgorem scenariju nije mogao ni da posumnja. Dečak, 13 godina, stigao je u školu i odmah pri ulazu hladnokrvno puca sa 14 metara u čuvara škole, koji je samo radio svoj posao, ni ne sluteći da će poginuti tog dana. Dečak 13 godina, nakon ispale hitaca u čuvara škole, kreće ka dežurnim učenicama. Prvo puca u onu što sedi za stolom, pa u drugaricu pored. I na kraju u devojčicu koja je bila za klavirom. Dok pucnji odjekuju školom, dečak 13 godina upućuje se prema učionici, gde otvara vrata i umesto pozdrava puca u nastavnicu. Okreće se ka drugarima iz razreda i nastavlja da puca. Njih 5 je na mestu preminulo. Audio zapis iz škole koji je načinio neko, obratite pažnju na način na koji je pucano. Dok deca krvare, dozivajući pomoć, prolazi kroz školu i izlazi u školsko dvorište. Spušta pištolj i iz njega vadi municiju. Poneo je još jedan pištolj i 4 molotovljeva koktela u rancu. Poziva policiju, bez trunke kajanja
izgovara: Pucao sam jer sam psihopata. Kako mediji prenose, dečak 13 godina ispalio je preko 30 hitaca u svoje drugare sa kojima je delio školske dane. On je neposredno pred zločin na internetu pretraživao Krivični zakonik Srbije, kako bi istražio da li deca mogu krivično da odgovaraju. Na osnovu njegove pretrage se zaključuje da je organizovao napad u školi sada jer je znao da mu je ostalo malo više od 2 meseca do 14. rođendana i da mu je toliko vremena ostalo do krivične neodgovornosti ukoliko počini zločin. Takođe, daljom istragom utvrđeno je da je dečak ubica pred masovno ubistvo gledao američki blockbuster o masakru u jednoj školi u Americi, a nekoliko sati kasnije on je izvršio stravičan zločin. Jedan od dečaka koji je nastradao u ovom masakru je bio mladi kompozitor i pijanista, koji je u martu ove godine napunio 14 godina i koga je čekala sjajna budućnost. Isti dečak je bio najbolji drug ubice, koji mu je ugasio snove. Dečak 13 godina je oduzeo 10 ljudskih života. Njegova 10. žrtva bila je devojčica koja je od zadobijenih povreda glave 12. dana provedenog u bolnici gdje su se lekari borili za njen život, 15. maja u jutarnjim časovima podlegla je ranama. Ona je bila njegova 10. žrtva. Odlukom školske uprave Beograd otkazana je popodnevna nastava u svim školama u glavnom gradu. Advokat Predrag Savić istakao je da ukoliko maloletni KK, osumnjičen da je jutros ubio 9 osoba u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, nema navršenih 14 godina, on ne može biti krivično odgovoran. Zamenik načelnika uprave grada Beograd Veselin Milić dodao je da je osumnjičeni oružje uzeo iz očevog stana i doneo sa 4 molotovljeva koktela. Nakon što je policija privela oca Koste K, beogradski mediji su objavili da je i njegova majka privedena u policijsku stanicu kako bi dala izjavu. Učenik 7. razreda osnovne škole Vladislav Ribnikar, Kosta K, koji je hicima iz pištolja usmrtio 8 učenika i učenica, kao i radnika obezbeđenja, a 6 učenika i učenica kao i nastavnicu teško ranio, od kojih je jedna devojčica nakon 12 dana podlegla ranama, nije krivično odgovoran, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnoj pravnoj zaštiti maloletnih lica, KK je krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina života. Predsjednik Srbije je naveo da će dečak biti smešten u posebnom delu klinike za neuropsihijatriju, te da će se sagledati odgovornost svih.
Vučić predložio nove mere nakon masakra na Vračaru. Moj predlog je da spustimo granicu za krivičnu odgovornost sa 14 na 12 godina, rekao je Vučić i dodao da je postojala mogućnost da je KK znao da ne može biti krivično i pravno odgovoran. Devojčica koja je teško povređena u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja preminula je jutros 15. maja u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tirševoj. Devojčica je u stravičnom napadu u školi zadobila teške povrede glave, opasne po život. Ona je i pored hitne hiruške intervencije i svih preduzetih mera intenzivnog lečenja podlegla teškim povredama. Ona je 10. žrtva masakra koji je počinio 13-godišnji dečak 3. maja u ovoj školi. Srbija je nakon ovog stravičnog masakra proglasila dane žalosti, ali to kao da nije bilo dovoljno, jer su dane nakon ovog počeli da se dešavaju novi stravični zločini, pa je u Mladenovcu u selima Malo Orašje i Dubona ubijeno 8 ljudi u takozvanom terorističkom napadu. A po školama širom Srbije deca su po uzoru na masakr koji je izvršio KK veličali njegovo ime. Društvene mreže su bile prepune komentara, najviše dece koje su veličala dečaka ubicu. Neki od njih su privedeni uspešnom akcijom policije. U jednoj školi devojčica je sa kuhinskim nožem došla u školu, a priveden je maloletnik koji je takođe napravio spisak učenika po uzoru na KK. Ovo, nažalost, nije sve i posle nekoliko nedelja od stravičnog zločina i dalje se mogu pronaći lažni profili, komentari, videosnimci, lajvovi u kojima uglavnom deca veličaju dečaka ubicu. Pričajte sa svojom decom kako se ovako nešto ne bi nikada ponovilo.